once again ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତୁମେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ଇଏ ତୁମର ଦଶମ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ଆଉ 2-3 ଦିନ ଅଛି ଏହା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି ଯେ ତୁମର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିୟମିତ ଦେଖୁଛ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ ସେମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖ ଛୁଆମାନେ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଆସିବ। ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁମକୁ ଛୁଆମାନେ ମୋ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଦେଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ 10 ମାର୍କର ଅଛି ନା 10ରୁ 10 ରଖିପାରିବ। ନହେଲେ ଅତି କମରେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ 2 ମାର୍କ ଲେଖା ହେବ ନା 5ଟି ବାକ୍ୟ ଅଛି ଅତି କମରେ 1 ନମ୍ବର ତ ରଖା କରିବି। ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଟୋଟାଲି ଜାଣିନାହ, ଯେଉଁମାନେ ଟେନ୍ସ ଜାଣିନାହ, କାହିଁକି ତୁମେମାନେ ଯେଉଁଠି ପଢ଼ିଥାନ୍ତ ତୁମକୁ ଲମ୍ବା ଟେନ୍ସ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ମୋ ପାଖରେ ଇଏ ସର୍ଟକଟ୍ ଥାଏ। ବେଶୀ ପାଟି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାନି ଛୁଆମାନେ, ସିଧା ଆରମ୍ଭ କରେ କାହିଁକି ପରୀକ୍ଷା ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହେଲା। ଛୁଆମାନେ 21 ତାରିଖ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି, ପଢ଼ିଦେବା। ଦୈନିକ ବା ପାଷ୍ଟ କାମ ହେଲେ ଡୁ ବି, ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମ ହେଲେ ମଡ଼ାଲ ବି, କାମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲେ BVING, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ କାମ ହେଲେ ହାଫ୍ B3। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ ଫର୍ମୁଲା ଏହା ହେଲା ତୁମର ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କର୍ତ୍ତା ସାକ୍ରିୟା ଦେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ କର୍ମ, ଇଏ ହେଲା ତୁମର ସେ ଫର୍ମୁଲା। ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ, ଏବେ ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନେଇବା। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଛୁଆମାନେ, ମୁଁ ଯେମିତି କହେ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖ ବା ଯେଉଁମାନେ ଦୈନିକ ଦେଖୁଛ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ବାକ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛ, ଡରିବାର ନାହିଁ। ଏତିକିରେ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ବନେଇବି। ଟେନ୍ସ ଜାଣ କି ନ ଜାଣ କିଛି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନ ସେମାନେ ବି କରିପାରିବ। ତୁମେ ଯାଇକି କମେଣ୍ଟରେ ଦେଖିପାରିବ ଛୁଆମାନେ କେତେ ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଟେନ୍ସ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହେଲେ ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗରୁ ହିଁ କହିଥିଲି ନ ଜାଣିଲେ ବି ସେମାନେ କରିପାରିବ। ଆଉ କେବଳ ଏହା ମୋ ପାଖରେ ମିଳିବ। ବନେଇବା ବାକ୍ୟ ଛୁଆମାନେ ଇଏ ହେଲା ତୁମ ଡାୟଲଗ୍। ରବି, ଗତକାଲି ତୁ ତ ଘରେ ନଥିଲୁ। ନେହା, ତୁମେ ଆମ ଘର ଆସିଥିଲ। ଗୋପାଳ, ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ଥିଲା ରବି ଥିଲା ହେଲା ନା, ଗୋପାଳ ରହିଛି, ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ରବି। ଗଣିତ ନୋଟ୍ ମାଗିଥାନ୍ତି ବୋଲି ନେହା, ସେଇଟା ତ ତନୁ ପାଖରେ ଅଛି। ରବି, ଓହୋ ସେ ତ ଗତକାଲି ମାମୁଁ ଘର ଯାଇଥିଲା ହେଲା, ଗତକାଲି ମାମୁଁ ଘର ଗଲା। ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଟୋଟାଲ ଡାୟଲଗ୍ ହେଲା ଛୁଆମାନେ। ତାହେଲେ ଛୁଆମାନେ ଇଏ ଟୋଟାଲ ତୁମର ଡାୟଲଗ୍ ଥିଲା। ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ଅନୁବାଦ କରିବା, ପୁରା ସହଜରେ କରିବା ଛୁଆମାନେ। ଦେଖ ସ୍କିପ୍ କରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତିକା ହିଁ ଆସିବ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇକି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖିବ 120 ପାଖାପାଖି ତୁମର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 6:30 ତୁମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଯାଅ। ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବା, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା। ରବି, ଗତକାଲି ତୁ ତ ଘରେ ନଥିଲୁ। ଗତକାଲି ତୁ ତ ଘରେ ନଥିଲୁ, ଇଏ ତୁମର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଲା। ଏହାକୁ କେମିତି ବନେଇବା ଛୁଆମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ସିଧା ବାକ୍ୟର ଶେଷ ବାକ୍ୟ ଆସିବା। ନଥିଲୁ, ଇଏ ଥିଲା ଛୁଆମାନେ କ୍ରିୟା ହେଲା ଥିଲୁ ହେଲା, ଇଏ ତୁମର କ୍ରିୟା ହେଲା। ଟିକେ କାଳି ଆମେ ଟିକେ ଛୁଆମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ଇଏ ତୁମର କ୍ରିୟା ହେଲା ଇଏ। ଏବେ ଶୁଣ ଛୁଆମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ, ଥିଲୁ ତା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଲା ଅଛି। ଏଠି କୌଣସି କାମ ହେଉନି, ମୁଁ ଅଛି କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ସାଇନ୍ସ ବି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଅଛି ମାନେ କିଛି କାମ ଏଠି କରୁନା। ହଁ, ମୁଁ ଯଦି ଯାଉଛି ବସିଛି ଲେଖୁଛି, ବସିଛି ମାନେ ଥିର ଅଛି ମାନେ କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ। ଏନିୱେ ସେ ସାଇନ୍ସ କଥା ଭୁଲିଯାଅ। କିଛି କାମ ଏଠାରେ ହେଉନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି। ତାହେଲେ କିଛି କାମ ନ ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ବି ଭର୍ବ ହେବ। କ'ଣ ହେବ ଛୁଆମାନେ ବୁଝ ଭଲ ଛୁଆମାନେ, ବି ଭର୍ବ ହେବ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ବି ହେବ। ଆଉ ବି ମାନେ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ମୁଁ କ'ଣ ଛୁଆମାନେ ଇଜ୍, ଆ, ଏମ୍, ୱାଜ୍, ୱେୟାର୍। ଆଉ ଯେହେତୁ ଇଏ ତୁମ ଛୁଆମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ଲ ପାଷ୍ଟରେ ଅଛି ନା, ତାହେଲେ ଇଜ୍, ଆ, ଏମ୍, ୱାଜ୍, ୱେୟାର୍ ମଧ୍ୟ ୱାଜ୍ ୱେୟାର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏଠି ୱାଜ୍ ୱେୟାର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ,
was বা where ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ। ମୁଁ ଲେଖିଦିଏ ସେ be verb। ଇଏ ତୁମର ସେ be verb ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଦେଖୁଛ ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆସିବ। ଏବେ କଥା ହେଲା was କି were ଆସିବ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା। ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ଛୁଆମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା କର୍ତ୍ତାର ବଚନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ସେ କର୍ତ୍ତା କିଏ? ଗତକାଲି ତୁ କର୍ତ୍ତା ମାନେ ୟୁ ହେଲା। ୟୁ ସର୍ବଦା କ'ଣ ହୁଏ ମାନେ ପ୍ଲୁରାଲ ବହୁବଚନ ହୁଏ। ଇଏ ସର୍ବଦା ବହୁବଚନ। ଆଉ ବହୁବଚନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏସ୍ ବାଲା କ୍ରିୟା ହେବ ନାହିଁ। ୱାଜ୍ ଏବଂ ମଧ୍ୟରେ କାହା ପାଖରେ ଏସ୍ ଅଛି ଇଏ, ତାହେଲେ ଇଏ ହେବ ନାହିଁ। ହେବ କିଏ? ୱେୟାର। ତାହେଲେ ୱେୟାର ହେବ ତୁମର କ'ଣ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା। ରାଇଟ୍, ବୁଝିଗଲା ସେମାନେ ଯେ କି ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। କାହିଁକି? ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ହିଁ କ୍ରିୟା ଥାଏ ସେ ହିଁ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ହୁଏ। ହେଲା ସେମାନେ ଚଲ। ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତା ହେଲା ତୁମେ, ବୁଝିପାରୁଛ ମାନେ ଯେ କି କର୍ତ୍ତା ତୁମର ଦରକାର। ଇଏ କର୍ତ୍ତା, ତାପରେ ସା କ୍ରିୟା, ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା, କର୍ମ ଏମିତି କେ ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତା ତୁମର ଯେ କି ତୁମର ତୁ ଅଛି। ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ବି ଡିସାଇଡ୍ କରିଦେଲି ୱେୟାର ହେଇଗଲା। ଇଏ ହେଲା ତୁମର କର୍ତ୍ତା। ଏ ବାକି ଅଂଶ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ଆରାମସେ ବନେଇଦେବା। ଆଉ ଇଏ ନଥିଲୁ, ଏ ନ ମାନେ ତ ନଟ୍, ଆଉ ଇଏ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ପରେ ହିଁ ଆସେ। ହେଲା ଛୁଆମାନେ ବନେଇଦେବା। ହେଲା ଗତକାଲି ବି ଜାଣିପାରୁଛ, ଗତକାଲି ମାନେ ବି ଇଏ ପାଷ୍ଟ ହେଲା। ଇଏ ପାଷ୍ଟ ମାନେ ଇଏ V2 ଫର୍ମରେ ଯିବ। ଏ ଆଡ଼ୁ ବି ଆମେ ତୁମେ ଧରିପାରିବ। ହେଲା ଛୁଆମାନେ ଚलो ବନେଇବା। ଲେଖି ଦେଇଛା ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝେଇବି। ଆଗରେ କର୍ତ୍ତା ହେବ ଡେଫିନେଟଲି ତୁ, ଏଟା କି ୟୁ ହେବ। କର୍ତ୍ତା ପରେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ତୁମମାନେ କହିବ ସାର୍ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ହେବା ଦରକାର। କାହାକୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛ? ୱେୟାର। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଲେଖିଥାନ୍ତି ୱେୟାର, ୟୁ ୱେୟାର। ତାପରେ ନଟ୍ ଆସିବା ଦରକାର। କାହିଁକି? ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ପରେ ନଟ୍ ଆସିବ। ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍। ଘରେ ଏଟ୍ ହୋମ୍ ହେଲା ଏଟାଡ଼େ। ଇନ୍ ଦି ହୋମ୍ ହେବନି, ଏଟ୍ ହେବ ଛୁଆମାନେ ହୋମ୍, ବାକି ରହିଲା ଏଟାଡ଼େ। ଏମିତି ମୁଁ ଲେଖିଦିଏ। ये देख छुआ पूरा वाक्य है किमती बनइले छुआ देख पूरा 2 को 2 रखिपार किमती है छुआ मैंने बुझ सपोज तुम जान किमती स्टार्ट कर प्रथम मुझे फर्मुला ये ही हम ना है छुआ मैंने कर्ता दरकार हम कर्ता क्या बाछले छुआ मैंने तू किए कर ना तू कर नथिलु ताले तू है ये कर्ता राइट छुआ मैंने कर्ता पर तुम आसब साहाय्यकारी क्रिया जे कि प्रधान क्रिया कहीं काम होनी प्रधान क्रिया आसब ना आ ये जेहेतु पास्ट थिला मु स्टेज करछि कोन वेयर आसबो बी भर बी रु आसबो ना ताले मु कर्ता पर साहाय्यकारी क्रिया लिखली हैला ना छ माने ये देखो आसी गेले पर साहाय्यकारी के पर नोट लिखबा मु लिखि देली हैला छ माने तापर कोन घरे नथिलु ए जे घरे इंग्लिश छ माने खाली घर न घरे माने घर रे राइट छ माने भलो भाबरे बुझा मु को ए जे रे रो अर्थ हो इन बा ऑन बा आट एरा मु कहतली छ माने इन तुमर व्यापक अर्थ आसो है एटी हम ना है ना होम कहले मैंने निज घर मिनिंग कर ये एट हम है तार जो घर मिनिंग कर एट हम एक्जाक्ट प्लेस रे एटा से ताले एट हम इन दी हम बनी यू आर नॉट एट होम बाकी गत काली ये 8 जाकटा को मु लास्ट रे लिखिदेली है मैंने यू बी आर नॉट एट होम एट ये तुमर सेंटेंस है पूरा छ मैंने 2 को 2 रखिपार पूरा देख एबे आसो छ माने नेक्स्ट सेंटेंस ना तुम्हें आम घर आसिथिल तुम्हें आम घर आसिथिल क्वेश्चन मार्क अच्छी माने तुमको मु कहितली साहाय्यकारी क्रिया नहले WH वर्ड रे स्टार्ट हबो हैला छ मु या कहितली एठार देखो तुम्हें आम घर आसिथिल की मीनिंग करूछि ना माने यार तो हाँ बा ना उत्तर आसब जदि कौन सी वाक्य हाँ बा ना उत्तर आसला ताले ये से सेंटेंस साहाय्यकारी क्रिया रे स्टार्ट हो WH वर्ड रे स्टार्ट हो नहीं राइट मैंने यार तो ये साहाय्यकारी क्रिया रे स्टार्ट हम है मैंने या भी भल और बुझे दीच मैंने पूरा मन देख कहीं परीक्षा रे एमती क्वेश्चन ही आसब पूरा देख मैंने स्किप करब ना तुम्हें आम घर आसिथिल देख मैंने प्रथम तो साहाय्यकारी क्रिया स्टार्ट हम तुम्हें मोर मन प्रश्न आसो सर साहाय्यकारी क्रिया किए सी हम एबे मु डिसाइड करदेबे ना फर्मुला तो बस एतिकी छना है चलो आम घर आसिथिल आसिथिल तुम प्रधान क्रिया है ना या को मु अंडरलाइन कर दिया ये तुम प्रधान क्रिया राइट मैंने ये डिसाइड करदेव आसिथिल माने आसवा काम शेष ना
ହେଲା ଛୁଆମାନେ ଆସିବା କାମ ଶେଷ ଆସିବା କାମ ତାହେଲେ ଇଏ ପାଷ୍ଟରେ କାମ ଶେଷ ହେଉଛି କାହିଁକି ଲ ବି ଅଛି ଲ ମାନେ ପାଷ୍ଟ ତାହେଲେ ପାଷ୍ଟରେ କାମ ତୁମର ଶେଷ ରାଇଟ୍ ତାହେଲେ ପାଷ୍ଟରେ କାମ ଶେଷ ହେଲେ ତାହେଲେ କିଛି କ'ଣ ଡୁ ଭି বা V2 ତୁମେ କହିପାରିବ ପାଷ୍ଟରେ କାମ ହେଲେ ତୁମେ V2 ଲେଖିପାରିବ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି ତଳ ହେଲା ତୁମର ଇଏ ଆସିଗଲା ତୁମର V2 ଫର୍ମରେ ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ V2 ଫର୍ମରେ ଆସିଲା বা ତୁମେ ଏହାକୁ ଡୁ ବି ପାଟର୍ନ କହିପାରିବ ମାନେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଲୁଚି ରହିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଥିଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ତାହେଲେ ସେ ହେବ ଡୁ ଡୁ ବାକ୍ୟଟାରେ ଲୁଚି ରହିଛି ରାଇଟ୍ ସେମାନେ ଚଲ ତାହେଲେ ୟାର ତ ଇଏ V2 ପାଟର୍ନକୁ ଆସିଛି ପାଷ୍ଟରେ କାମ ଶେଷ ହେଲେ V2 ମୁଁ କହେ ନା ଛୁଆମାନେ V2 ମାନେ ଡୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଡୁ ବି ମୁଁ କହିଲି ପାଷ୍ଟରେ କାମ ଶେଷ ହେଲେ ଡୁ ବି ହେବ ଚଲ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଡୁରୁ ଆସିବ ଆଉ ଡୁର V2 କ'ଣ ହେବ ଡିଡ୍ ଡୁର V2 କ'ଣ ହେବ ମାନେ V2 ମାନେ କ'ଣ ପାଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ ପାଷ୍ଟ ତାହେଲେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ତୁମର ଆସିଲା ପାଷ୍ଟ ଆଉ ଯିଏକି ଡୁର ପାର୍ଟ ହେବ ଡିଡ୍ ଇଏ ଯେ ଛୁଆମାନେ ଇଏ ତ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତା ପାଖରେ ଆସେ ଇଏ ତ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତା ପାଖରେ ଆସେ ଏକବଚନ ବହୁବଚନ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟାରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଡିଡ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଡିଡ୍ ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ ଚଲ ମାନେ ଇଏ ଆଗକୁ ଆସିଯିବ ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ଲେଖିବ ତାପରେ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ଲେଖିବ ହେଇଯିବ ଛୁଆମାନେ ବନେଇଦେବା ଇଏ ସେ ବାକ୍ୟ ଛୁଆମାନେ ଦେଖ କେମିତି ହେଲା ଆଉ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ଛୁଆମାନେ କେମିତି ଦେଖ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଇଏ ବାକ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କହିଥିଲି ନା ଛୁଆମାନେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲି ଡୁ ବିରେ କାହିଁକି ପାଷ୍ଟ କାମ ଅଛି ପାଷ୍ଟ ରହିଲା ଏ V2 ହେଲା ଡିଡ୍ ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ ଦେଖ ଛୁଆମାନେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଡିଡ୍ ଲେଖିଲି ଇଏ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କାହିଁକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ଅଛି ମାନେ କର୍ତ୍ତାରେ ବାକ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଇଏ ହେଲା ଡୁ ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ ଏବେ ଦେଖ ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ଛାଡ଼ିଛ କର୍ତ୍ତା ହେଲା ୟୁ କିଏ ଘରେ ନଥିଲା ତୁମେ ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା ନା ତାପରେ ଦେଖ ମୁଁ କର୍ତ୍ତାଟି ତୁମେ ଲେଖିଦେଲି ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ ତାହେଲେ ଦେଖ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଯିଏକି ତୁମର ଏହା କର୍ତ୍ତା ଯିଏକି ତୁମର ଏହା ଏବେ ଦରକାର ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ତାପରେ ଲେଖିଲି କାମ ଏବେ ଯେହେତୁ ଡୁ ପରେ ଭର୍ବ କ'ଣ ପ୍ଲେନ୍ ହୁଏ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି ଡୁ ବି ରାଇଟ୍ ଡୁ ପରେ ଭର୍ବ ପ୍ଲେନ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ କାମଟା କାମିଂ ହେଲାଣି ନା କି କ୍ୟାମ୍ ହେଲା ତାହେଲେ କାମ ଲେଖିଲି ବାକି କ'ଣ ହେଲା ଆମ ଘର ହେଲା ଆୱାର ହୋମ୍ ହେଇଗଲା ଆୱାର ହାଉସ୍ ଲେଖିବ ନାହିଁ ହେଲା ଛୁଆମାନେ ଆୱାର ହୋମ୍ ହିଁ ହେବ ତାହେଲେ ଡିଡ୍ କାମ ଆୱାର ହୋମ୍ ହେଇଗଲା ପୁରା ବାକ୍ୟ ଆଉ ତୁମମାନେ ଦୁଇରୁ ଦୁଇ ରଖିବାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲା ଇଏ ହେଲା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରବି ଗଣିତ ନୋଟ୍ ମାଗିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝିଗଲ ଏମିତି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ହେଲା ଛୁଆମାନେ ପୁରା ରେଡ଼ି ଥାଅ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା ବେଳେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଟେନ୍ସନ୍ ମାନେ ଯାହାକି ମୋର ସବ୍ ଟାଇଟଲ୍ରେ ବି ଅଛି ତୁମେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ ହେଲା ଛୁଆମାନେ ଗଣିତ ନୋଟ୍ ମାଗିଥାନ୍ତି ବୋଲି ये जो मागी थांती जाई थांती खाई थांती ये बाक्य माने एक प्रकार तुमर इफ क्लज हुए एक प्रकार तुमर इफ क्लज हुए ताला मॉडल रे याको स्टार्ट करबा को पड़बो हैला छ माने मॉडल रे आ सेटा भी मॉडल रो V2 रे आरंभ करबा को पड़बो हैला मागी थांती माने पास्ट रे से मागी थांता हैला ना ताले ये भी मॉडल V2 जीवो सीधा मॉडल रे ही जीवो ये V2 हम कह परबे हैला ना ये मॉडल V2 रे जीवो है ना मॉडल V2 देखो तुम ए मॉडल ए भी आसो है ना मॉडल V2 रे जीव माने गोटा मॉडल नहीं पड़ो तार V2 कर कौन पाठ कर पड़ो ताला रवि लिखाई मागी थांती है किए मागी थांता मु डेफिनेटली ये मागी थांती है तुम क्रिया ये तुम क्रिया अब बोली तो तुम एक्स्ट्रा एड अच्छी छाड़ ये है तुम क्रिया है माने ये तुम प्रधान क्रिया किए मागी था तुम मन प्रश्न आणब हेले आसीज कर्ता कि मु मागी था आई मु मागी था राइट मैंने अच्छा आई है तुम कर्ता मागिबा इंग्लिश कौन है गिव साधकारी क्रिया पूर्व तुम मझे दरकार हम राइट मैंने कटा जे कि तुम आई अटे है साधकारी क्रिया एवं कौन हम मॉडल आने पड़ो मॉडल तुम बिल्डर ने बोले उड हम मॉडल V2 हम ये बोल कौन हम बोर्ड हम है सुड तो उचित उत्तर आसो उड हम तुम साधकारी क्रिया मॉडल V2 ना है मैंने मु कही लंबा 10 दरकार हम ना
ये तुम मॉडल भी आसु ये मॉडल भी है ना तुम एटा लिखि पारिबो है ना मॉडल V2 ठीक है एग्जांपल हो गला मत लेके ये मॉडल और ये है V2 मॉडल भी सॉरी मॉडल भी है मैंने चलो ताले रवि लिखाई प्रथम मु रवि लिखी एति तो लिखिपार मैंने तापर कलन दे दियो गणित नोट मागी थांती हेले किए मागी थांता मु कौन मागी थांती जदि या पचार मागब कौन मागी थांती कौन कही पचार आसब कौन कर्म से किए से गणित नोट ये 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 तुमर आसीगला कर्म राइट मैंने देख मैंने सब डिसाइड करदेली ना कर्ता तुमर आई क्रिया है गिव मागिबा है ना बा आक्स फॉर गिव माने सर आक्स फॉर है तुम मागिबा है ना अब कर्म है गणित नोट है ना चलो बने देवा अच्छा मैंने ये है से ट्रांसलेशन बोल और बुझे देवी केमती है मैंने आ 2 को 2 तुम्हें पूरा रखिबारे समर्थ हो केमती देख छोड़ प्रथम दरकार कर्ता अच्छा मैंने देख मुझे लिखी एटा कर्ता प्रथम कि एचा रवि लिखाई एथार रवि लिखाई रवि लिखी कलन लिखाई कलन लिखी तापर कर्तार आवश्यकता अच्छी जी कि तुम एटा आई है मैंने तापर तुम कौन लगेब साहाय्यकारी क्रिया मु डिसाइड कर मॉडल मॉडल बिना ये पास्ट मागी था तेणु V2 रे जीव मॉडल V2 है ना ताला मॉडल गुड़ा कौन सेल बिल कैन बिल रो तुम V2 आसला बोर्ड ये है ना ये तुम साहाय्यकारी क्रिया कर्ता जी कि तुम आई है ना एवं आसला प्रधान क्रिया किए मागिबा मागिबा कौन इंग्लिश कौन है आक्स फॉर्म है आ ये प्लेन हम मॉडल पर ये प्लेन रे अच्छी कहीं मॉडल भी मुझे आक्सिंग आक्स है ना ताला आई वुड आक्स फॉर्म एवं आसब ये है तुम जे कि तुम प्रधान क्रिया साहाय्यकारी क्रिया जमी कहीदेली ये कर्ता जे कि तुम ये एवं कर्म कर्म है मैथमेटिक्स नोट है ना ये तुम कर्म है सब फटाफट हो मैंने पूरा सेट होगला है मैंने एमती जो छुआ मैंने नियमित देख से तो आज कष्ट ही हम ना है ना मुझे आगु ही कही परीक्षा बेड़क पूरा छुआ मैंने मुझे स्मार्ट करदेवी पूरा तुमको तुम मैंने शिखिज अनेक पिला शिखुंट फोमेट्रे लिखुं देखा छुआ मैंने जे से मैंने पूरा वाक्य बन पार्टी एप्लिकेशन से सब हो द्वारा चलो ये तुम पूरा सेंटेंस होगला एवं तुम्हें 2 ରୁ 2 रोकबार योग्य हो गल नेक्स्ट वाक्य नेहा सेटा तो तनु पाखर अच्छी ना देख लोकल भाषा अच्छे सेटा तो तनु पाखरे अच्छी ना यही वाक्यटा को अधिकांश पिला हुए तो छाड़ी देवे यही वाक्यटा भी हुए तो पिला छाड़ी पारि मैंने छाड़ीदेव जदि भल भाव में मो वीडियो देखिब ना कहीं किसी वाक्य अच्छी कष्ट लगे जो मुझे क्वेश्चन फ्रेम करे छुआ मैंने भल भाव में ध्यान दिए पिला माने भल भाव में केमती शिखिबे है जदि भी कौन से टे कष्ट वाक्य आसो टे कम्प्लेक्स सेंटेंस आसीगला सहजरे कर तुम्हें जो भी पढ़ मैंने लंबा ही देवे यह ग्यारंटी अच्छा मैंने सब टाइटल जहाँ लिखाई थो ना 100टा ट्रिक लिखाई थो ना किसी ट्रिक फ्रिक था न थाए है ना चलो लंबा ही तुमको देवे पाठ पढ़ ये देखो सेंटेंस नेहा सेटा तो तनु पाखर अच्छी ना एवं देखो ये क्वेश्चन मार्क किसी ना ये राइट सेंटेंस पूरा अच्छी ये नार अर्थ ये नोट लगवा दरकार नहीं ये कन्फ्यूज था है ना ये नोट आसब ना या बुझा से तो तनु पाखरे अच्छी ना मैं तनु पाखर अच्छी राइट बुझा को मीनिंग पूरा बुझा को पड़ो है ना सेंटेंस ये नार अर्थ किसी माने ही ना ये नोटा लगे ना जे कि साज करके नोट आसता लगेले लगा जाता लगे ना चलो से तो तनु पाखरे जे पाखरे मान तुम नियार लेखे लगे कि नियार प्यार हेन कि है ना एनु वाक्य बनवा से तो तनु पाखरे ताले अच्छी ना ये अच्छी है क्रिया बुझीपार मैंने भल भाव बुझ ये अच्छी है तुम क्रिया आ ये तुम V1 रे अच्छी V1 रे अच्छी
अच्छी माने अच्छी बाटे हेले मु कौन बी वर आसब मु कौन कही मैंने बी वर कहीं प्रधान काम तो हो ना ना तेणु ये जो प्रधान कर बी गुड़ाक आसब ना कहीं काम भी ना तो प्रधान कर आसब कौटू तेणु ये डू गोटे मॉडल गोटे बी गोटे हाफ गोटे यही सात एटार ये बी ही आसला बी है मैंने आ बी मैंने मुझे कहीदेली ये आ जेहेतु ये प्रेजेंट रे अच्छी ताले इज आ आम भितर हम इज आ आम भितर साहाय्यकारी क्रिया हम ये कौन हम डिपेंड कर कर्तार वचन उपर प्रथम कर्ता तो डिसाइड कर दियो सेटा तनु पाखर अच्छी ना क्या पाखर अच्छी तनु दैट इज सेटा कर्ता दैट ये है तुम कर्ता कौ माने कौन माने तुम अच्छी सेटा है ना ये कहीं मोशन हुए ये किए कहले हम उत्तर आसब ना सेटा है ना दैट है कर्ता जी कि तुम एक वचन माने एस वाला क्रिया नेब आ से एस वाला क्रिया अच्छी किए इज है मैंने यह तो तुम जापर जे इज हम तुम साहाय्यकारी क्रिया कर्ता जे कि तुम दैट है ये इज है तुम क्रिया दैट इज है एबे तनु पाखरे एट तनुस कास्टडी लिखते हैं तनुस है कास्टडी बन मैंने बन देख पूरा वाक्य हो गला छपने न्या लिखाई मुझे न्या लिखिदेली छपने कौन लिखाई कौन लिखे सहीटा कर्ता दैट लिखली एबे कर्ता पर कौन आसब ये कर्ता होगा साहाय्यकारी क्रिया डिसाइड कर बी रु इज हम कहीं कर्ता एक वचन राइट छपने एबे तनु पाखरे एट ए प्रिपोजिशन तनु पाखरे इज रे पाई तुमको मु कहे सर्वदा इन हम नाले अन हम नाले एट हम बारंबार मुझको जो ये है व्यापक अर्थरे ये व्यापक अर्थ नहीं एक्जाक्ट नाम कहला तनु पाखरे अन हम तुम डे नाले डेट रे हम है मैंने डे नाले डेट नाले टचिंग रे हम प्रिपोजिशन भी देखो मैंने सॉरी नाले टचिंग रे हम टच कर राइट चलो एट है एक्जाक्ट प्लेस बा टाइम रे आसब है मैंने यह मु तुमको जो छुआ मैंने नियमित देखुचे यह तो कष्टकर ही नुहे ताले एट लिखली मैंने तनु पाखरे तनु एट तनुस कास्टडी है दैट वाज बिलोंग टू तनु है दैट इज बिलोंग टू तनु एमती भी लिखी पाइथन तो ये पूरा वाक्य होगा एबे तुम्हें 2 रु 2 रखिबारे योग्य हो गल है मैंने लास्ट वाक्यटा देखीद ओ से तो गतकाली मामू घर गला ये वाक्य देख से गतकाली मामू घर गला ए सेंटे देख पुणी मैंने गला गला माने बिटू गला माने पास्ट काम से मुझे कहना डूबी पाटन कर जाए बीटू है ना बस क्रिया एतकी दे था मैंने बी थी नाले बी आईएनजी थी नाले बीटू थी नाले बी थ्री बस एतिक ही वाक्य हुए मैंने से तो तुम्हें जोटी भी पढ़ो मैंने लंबा टेंस ही पढ़े तुमको मो पाखे मैंने बस ये B1 ये B2 और ये B3 आ ये है तुम खाली B है ना एतिकी पैटर्न रे पूरा वाक्य बना दिए है मैंने चलो ये आसला B2 मु डायरेक्ट B2 लिखली माने साहाय्यकारी क्रिया नथिले मु कौन कहे डू बा या को हमें डू भी पैटर्न को पास्ट काम से देखो पास्ट काम से मु डू भी कहे तुम्हें या को डू भी कहि पारिबो है ना बुझिया पाई लिखि दउची डू भी किछि लंबा टेंस मन रखा दरकार ना छने मो पाखे देखो जो मैंने नियमित देखो से मैंने जानी आ कमेंट बक्स में लिखुच से बहुत धन्यवाद जे तुम मैंने मो वीडियो तुमको भल लगुच और देखुच डू भी पैटर्न आसला ये B2 को चलीगला माने पास्ट को चलीगला है मैंने पास्ट काम से जाना B2 ही कर कहीं B3 डायरेक्ट हुए नहीं पास्ट रे है मैंने चलो नेक्स्ट रवि रवि तो लिखाई कर्ता से तो मामू घर गला ना से है कर्ता किए गला से है तुमर तुमर एटारे कर्ता राइट मैंने गला है तुमर क्रिया जे कि तुमर ये तुमर क्रिया गला B2 रे अच्छी कर्ता डिसाइड कर देली प्रधान क्रिया डिसाइड साहाय्यकारी क्रिया डिसाइड एबे कौन दरकार मैंने है ना बाकी अंश तुमर ये है कम्प्लीमेंट आकार हम कहीं जीवा भर प्रधान क्रिया केबे भी कर्म निए ना
ହେଲା ଛୁଆମାନେ ଚलो ବନେଇଦେବା ତାହେଲେ ଅହ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଅହ ଲେଖିପାରିବା ହେଲା ନା ରବି ଲେଖିବା ସେ ହେଲା ସି ତନୁ ଯଦି ଝିଅ ହେଇଥାଏ ହେଲା ନା चलो बनेगा तुम देखो भल भाव छुआ सी वेंट टू अंकल एस्टरडे मुझे लिखली बाद तुम देख मैंने कि बाक बन देख कर्ता का दरकार सी भावुँ तनु झील पुओ आकार तनु ही भी लिखिपार है जदि तुम पुओ तनु अटे किसी फरक ना सी लेख ये लेख है ताले सी मुझे लिखली जे कि कर्ता एवं साधकार के तुम डायरेक्ट V2 या न लिखले भी चलो लिख सी डिड गो होता डिड ताले वेंटा गो होता है ना ताले V2 ताले डिड होता सी डिड गो बा सी वेंट एवं कौटी गला जमती पतांक लिखल कौटी गला अंकल्स हाउस टू अंकल्स लिखले भी चलो है टू अंकल हाउस लिख बोले भी चलो बाकी गत काली एस्टरडे सी वेंट टू अंकल्स हाउस बा अंकल एस्टरडे है ना ये है तुम पूरा वाक्य एवं छो मैंने पूरा 10 को 10 एमती एपर लिख पूरा तुमको 10 रु 10 मिल जाए छो मैंने आशा करते मैंने बुझीपार छो मैंने कमेंट बक्स में लिख मैंने वीडियो केमती लगे छो मैंने आशा कर तुम परीक्षा भल भाव जाऊ परीक्षार बेसी नंबर रख आउ ट्रांसलेसन 10 को 10 रख है छो मैंने धन्यवाद।